Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la partie هذه, on va étudier le comportement du système asservi. Donc, comment on va étudier le comportement du système asservi? Chaque système asservi a trois paramètres essentiels qu'il doit les respecter. Les huma la précision, la rapidité et la stabilité. Donc, chaque système asservi خاص توفر فيه هاد لي تروا باغامتر ولا ثلاثه الشروط. الا خدينا المثال ديال لو ريزيرفوار اللي درناه في لا فيديو اللي قبل، الريزيرفوار خاص اولا يكون ستابل. اشنا هي ستابل؟ يعني الا مثلا درنا في لا كونسين 2 متر خاصو اوتوماتيكمون يعمر باش يوصل ل 2 متر ديال لا هوتور. يعني ما يحاولش يعمر الريزيرفوار تيفوت واحد الحد، يفوت 2 متر ويعاود يهبط عاوتاني على اقل من 2 متر. ما يكونش عندنا هذيك لوسيلاسيون، يمشي ديريكتومون يبقى يعمر لو ريزيرفوار تيوصل لهذاك لو نيفو ديال 2 متر. يكون بريسي، يعني الا طلبنا حنا في لا كونسي طلبنا 2 متر دونك خاصو يعطيني 2 متر، ما خاصوش يعطيني 3 متر باغ اكزومبل او لا 1 متر ديال لا هوتور. وثالث حاجه يكون غابيد معناتها انه يوصل ليا لا كونسين في اقل مده زمنيه. وهنايا غادي نشوف في هذا الدرس هذا comment étudier ces paramètres et comment déterminer les paramètres. Donc pour étudier le comportement du système et ses caractéristiques qui sont la rapidité, la stabilité et la précision, il faut un modèle mathématique qui décrit la relation de l'entrée et la sortie du système asservi. كما عرفنا حنا بلي لو سيستيم اسيرفي عنده واحد لونطري اللي هي لا كونسين وعنده واحد لا سورتي. دونك شنو هي الطريقه؟ سي on doit utiliser un modèle mathématique qui va décrire la relation ou bien qui va lier l'entrée avec la sortie. Ce modèle mathématique s'appelle la fonction de transfert ou la transmittance. Donc اول حاجه غادي نشوفوا comment déterminer هاد la transmittance et هاد la fonction de transfert. Prenons par exemple une commande du système en boucle ouverte. ناخذ هاد la chaîne هادي. Donc عندي هنايا une commande d'un système en boucle ouverte. L'entrée عندي اولا la consigne هي هادي E، هادي هي la consigne، وعندي la sortie ديال le système هي هادي. وعندنا هنايا دي بلوك اللي كاينين عندي في الشينه. Donc, comment déterminer la fonction de transfert ou bien comment déterminer cette liaison entre la sortie et l'entrée؟ بهاد الطريقة هادي عندنا واحد المجموعة ديال العلاقات اللي خصنا ناخدهم نستعملوهم باش نلقاو هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. دونك on a xp اللي هي لا سورتي égal à s de p fois kp. دونك هاد العلاقة هادي معروفة عندنا في لي سيستيم اسيفي، هي اللي غادي نخدمو بها. Donc x de p égale à sp fois kp. S de p le signal égale à u de p fois gp. up égale à cp fois epsilon de p. وهنايا هذا c'est un comparateur. Déjà شفناه أن epsilon de p égale à ep moins 0. علاش درنا موان زيرو؟ حيت ما عندناش لا شين دو غوتور، يعني هنايا ما عنديش لا شين دو غوتور اللي كتربط لا سورتي مع لونطري. دونك هنايا كيف كومون ديتيرميني لا فونكسيون دو ترانسفير؟ ديجا عندنا اكس دو بي ايكال اس بي فوا كا بي، وهاد اس دو بي ايكال جي بي فوا يو بي. دونك اون فا رومبلاسي هاد اس دو بي، اون فا رومبلاسي اس دو بي بار هاد ليكسبرسيون جي بي فوا يو بي. غادي نلقاو من بعد بلي يو بي égale à cp fois epsilon. Donc on va remplacer up par l'expression et ainsi de suite. On va trouver finalement x de p, de la sortie égale à cp fois gp fois kp fois ep. Donc la fonction de transfert ou bien la transmittance en boucle ouverte, les carmes transmittance en boucle ouverte, il y a x de p sur e de p. Il y a la fonction de transfert
la fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée, égale à CP fois GP fois KP. On va dire l'expression d'une transmittance en boucle ouverte. Donc, quand on a une boucle ouverte, toujours la fonction de transfert égale à CP fois GP fois KP. Donc, c'est une règle générale. À chaque fois on trouve une chaîne directe, donc la transmittance en boucle ouverte égale à CP fois GP fois KP. Passons maintenant à la commande du système en boucle fermée. Donc on a un autre schéma. La différence entre ce schéma et le schéma précédent, c'est que le schéma indique une chaîne de retour. Donc le schéma dit que schéma d'un boucle schéma en boucle fermée, où il y a le schéma d'un système asservi. L'entrée ou bien la consigne est E de P et la sortie est S de P. Donc comment déterminer la fonction de transfert avec cette manière? On a déjà, comme je faisais le diapo précédent, que S de P égale à KP fois GP fois CP fois epsilon de P. Donc c'est la chaîne directe. La chaîne directe, déjà on a la fonction de transfert. On va ajouter epsilon de P. Donc on a les paramètres KP, GP, CP. Epsilon de P égale à EP moins X de P. Donc epsilon de P égale à EP moins X de P. C'est un comparateur. Le comparateur qui va comparer la consigne. Il va comparer la consigne avec la chaîne de retour ou bien la chaîne de mesure. Donc là, on va développer l'équation. Donc on dit KP fois GP fois CP fois E de P moins KP GP CP fois X de P. On a X de P كتساوي BP fois S de P. X de P égale à BP fois S de P هي اللي عوضنا هنايا. Donc X de P عوضنا بهادي BP fois S de P. Donc هاد الطرف هذا غادي نديو للطرف الاخر هنايا وغادي نعملو on va factoriser. غتولي عندي S de P عامل facteur de 1 plus KP GP CP BP égale KP GP CP fois E de P. Pour trouver la fonction de transfert, c'est quoi? C'est S de P sur E de P. Et il y a la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert c'est la transmittance en boucle fermée. S de P sur E de P, c'est la sortie sur l'entrée égale à KP fois GP fois CP sur 1 plus KP GP CP BP. Donc il y a la méthode pour trouver la fonction de transfert en boucle fermée. En général, on dit que la fonction de transfert en boucle fermée, qui est la sortie S sur l'entrée E, égale à la transmittance en boucle ouverte. Il y a la fonction de transfert en boucle ouverte, CP GP KP, sur 1 plus la fonction de la transmittance en boucle ouverte fois la chaîne de retour, les BP. Donc, هادشي اللي غتلاحظوا هنايا غتلاحظوا بلي هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت ou bien la transmittance de la chaîne directe, la transmittance de la chaîne directe sur 1 fois 1 plus la transmittance de la chaîne directe fois la chaîne de retour liée BP. Donc, c'est la méthode en général pour trouver la fonction de transfert en boucle ferme. Donc, on a plusieurs exemples d'un système asservi. Donc, on va prendre plusieurs schémas. Au que le schéma, on va comment trouver la fonction de transfert. Donc, on va prendre le premier exemple. On a l'exemple d'un schéma d'un système asservi. Donc, c'est quoi? Notre but, c'est de trouver la fonction de transfert
de ce système. Donc on a fait le système, regardez là on a une boucle fermée et on a ajouté un bloc à la sortie de la boucle fermée. Fait la boucle fermée, on sait déjà comment calculer la transmittance. Donc la transmittance en boucle fermée il y a la sortie x de p sur e de p égale كما شفنا في القاعدة اللي هي la chaîne directe, la transmittance de la chaîne directe اللي هي kp fois gp fois cp sur 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour. هنا puisque la chaîne de retour ما فيها حتى شي حاجة دونك كنعتبروها 1. دونك هنايا بحال شدينا هادشي هذا ضربناه في واحد حيت عندي la chaîne de retour. هنا la chaîne de retour كتسمى une chaîne de retour unitaire ما فيها حتى شي بلوك. Donc x de p sur e de p égale kp fois gp fois cp sur 1 plus kp fois gp fois cp. Donc هنايا يلا لقينا la fonction de transfert ديال هاد لا بوكل هادي. ناخدو la transmittance ديال هادي اللي هي s de p sur x de p. S de p sur x de p égale 1 sur kp, ou bien on dit que s de p égale à x de p fois 1 sur kp. Donc on va remplacer x de p par l'expression d'elle, les s de p fois kp. Donc il y a s de p sur e de p, et la fonction de transfert اللي كنقلبوا عليها حنا la fonction de transfert اللي كنقلبوا عليها اللي هي la sortie s sur l'entrée e اللي هي هاد la fonction هادي en boucle fermée fois 1 sur kp, et on va factoriser, غادي نختزلو بkp. Donc la transmittance en boucle fermée اللي هي gp fois cp sur 1 plus kp gp cp. On va prendre un autre exemple, l'exemple numéro 2. On a le schéma suivant d'un système asservi. L'entrée dialo la consigne E et la sortie S. Donc vous allez remarquer que ce comparateur fait des plus. Des plus c'est que la sortie S égale à la somme de les trois signaux. La somme de y1 plus y2 plus y3. Donc notre objectif c'est de trouver la fonction de transfert, c'est-à-dire s de p sur e de p. On a y1 égale à cp fois ep, y2 égale à gp fois ep, y3 égale à kp fois ep, et on sait que s de p égale à y1 plus y2 plus y3 selon le comparateur. Donc on va remplacer les y par leur expression. On va trouver que on va factoriser par e de p. On va donner e de p fois cp gp kp. Donc la fonction de transfert, s de p sur e de p, toujours la fonction de transfert c'est la sortie sur l'entrée égale à cp plus gp plus kp. Donc il y a la fonction de transfert. L'exemple numéro 3, on a le schéma suivant. Dans le schéma, nous avons le comparateur. Le comparateur, c'est de comparer la consigne avec la mesure, la chaîne de retour. Mais on a un autre comparateur. Le symbole de le comparateur, c'est quoi? C'est que le système asservi, le système a des signaux parasites. Et le signal A2P, c'est un signal parasite. Et le système a des signaux parasites qui vont influencer sur la consigne. Comment représenter la fonction de transfert? Déjà, c'est de trouver la transmittance du système. On a S de P, la sortie S, est égal à Kp fois Bp. Et on va remplacer Bp
par l'expression suivante, BP égale U de P plus A de P. حيت عندنا le comparateur هنايا فيه plus. Donc هذا c'est un signal parasite اللي تزاد لينا على هذا le signal de commande. Donc BP غادي نعوضوها اللي هي A de P plus U de P. U de P اللي هي CP fois epsilon de P. Donc كما كتلاحظوا هنا خلينا كلشي كيف ما هو, juste on a remplacé U de P par l'expression suivante اللي هي C de P fois epsilon de P. Au epsilon de P, on va remplacer epsilon de P par E de P moins X de P. Et C de P est égal à E de P moins X de P plus AP. Après, on va remplacer X de P par l'expression suivante. X de P égale à quoi? Égale à GP fois S de P. Donc, il y a l'équation. Juste, on a remplacé X de P. Et E de P, X de P égale à GP fois S de P. Donc, on a donc K de P, donc on a CP fois E de P moins CP GP S de P plus A de P. وغادي نديرو النشر ديال هادي. donc K de P غتولي عندي KP CP EP moins KP CP GP S de P plus KP A de P. donc هادي هي l'équation اللي عندنا هنايا. وغادي نشوفو comment trouver la transmittance. غادي ناخدو هاد الطرف هذا اللي فيه S de P, غادي نديرو الطرف الاخر هنايا et on va factoriser par S de P تعطينا 1 plus هادي KP CP GP égale KP CP EP plus KP A de P. هنايا اللي غادي نلاحظو بلي هاد لو شيما هادي بحال عندنا هاد لو شيما عندها جوج ديال لي زونطري. هاد لونطري عندنا واحد لونطري او دو بي اللي هي لا كونسين اللي بغينا حنايا, وعندنا اون اوتر اونطري اللي هي لو سينيال بارازيت. دونك فاش غادي نقسمو حنايا الهدف ديالنا كما قلنا هو اننا نلقاو لا فونكسيون دو ترانسفير. غادي نلاحظوا بلي هاد لو شيما هادي بحال مكونه من جوج ديال لي شيما, بحال هي مقسمه من جوج ديال لي شيما. علاش؟ الا غادي ناخذوا هاد لو بارامتر وغادي نقسمو هنايا غتعطينا كا بي سي بي على 1 بلس كا بي سي بي جي بي فوا او دو بي بلس كا بي على 1 بلس كا بي سي بي جي بي. دونك هاد ليكسبرسيون كما كتلاحظوها, هاد ليكسبرسيون كتشبه لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. بحال دابا هنايا سولون هاد ليكواسيون عندنا جوج ديال لي ترانسميتونس اون بوكل فيرمي, عندنا دو ترانسميتونس اون بوكل فيرمي. La différence entre les deux transmittants, c'est que la première, l'entrée d'elle est la consigne E de P, ou la deuxième, la consigne, l'entrée est le signal parasite A de P. Donc, كيفاش غادي تولي عندنا le nouveau schéma اللي على هذا الشكل هذا. Le premier schéma غتكون كما قلنا عندها la sortie S و لونطري اللي هي او على هذا الشكل هذا غتكون هي كا بي سي بي على جي دو بي. علاش درنا بالطريقه هذه؟ حيت قلنا حنا لا فونكسيون ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي سي كوا؟ سي لا شين ديريكت على 1 بلس لا شين ديريكت فوا لا شين دو روتور. دونك لا شين ديريكت فيها كا بي فوا سي بي اللي هما هادو, و لا شين دو روتور اللي هي جي دو بي هي اللي درنا هنايا. لو دوزيام شيما اللي هي هادي. دونك هاد لا فونكسيون عندنا لا شين ديريكت اللي هي كا بي سور 1 بلس لا شين ديريكت اللي هي كا بي فوا لا شين دو روتور اللي هي سي بي جي بي, ولكن هاد المره لونطري عندنا سي ا دو بي هي هادي. دونك درنا لا شين ديريكت درنا فيها كا بي, لا شين دو روتور درنا فيها سي بي فوا جي بي. دونك هنايا هاد لو شيما هادي بويسك عندي هنايا ان نوفو سينيال
بارازيت هو اللي خلى هاد لا فونكسيون دو ترانسفير تكون متكونه من دو فونكسيون دو ترانسفير، من جوج ديال لي فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي، وعرفناهم انطلاقا من ليكواسيون اللي لقينا. Passons maintenant à un autre exemple. Donc عندي هنايا un autre schéma en boucle fermée. غادي ناخدو اول حاجه U de P اللي هي هادي. هنايا هاد لو شيما لونطري ديالها هي او دو بي. هاد لو شيما هادي لونطري ديالها هي لا كونسين او دو بي، و توجور لا سورتي سي اس دو بي، والهدف ديالنا بطبيعه الحال سي دو تروفي لا فونكسيون دو ترانسفير. دونك او دو بي هنا كما كنلاحظوا بلي لو شيما ديالنا هنا كنلاحظوا بلي لو شيما فيها جوج ديال لي فونكسيون، جوج ديال لي شيما اون بوكل فيرمي. دونك عندنا لو بروميير شيما اون بوكل فيرمي هي هادي، لو دوزيام شيما اون بوكل فيرمي هي هادي. كيفاش غادي نلقاو لا فونكسيون دو ترانسفير؟ on va prendre U de P est égal à Kp fois epsilon. Donc on va remplacer epsilon par l'expression suivante, puisque nous avons la sortie U de P ou la chaîne de retour la chaîne de retour هنايا. Donc غادي ناخذ epsilon égale à EP moins U' de P. Yeah. U' de P égale à TP fois UP. حيت هنا خدينا لا chaîne de retour من هنايا، وغادي نجيبو هاد كابي فوا تي بي فوا يو دو بي. من بعد ما نديرو النشر غادي نديرو النشر وغادي نديرو هذا للطرف الاخر، غادي نفاكتوريزيو باغ يو دو بي هي عامل 1 بلس تي بي فوا كابي ايغال كابي فوا او بي. وغادي نلقاو بلي هاد لا فونكسيون دو ترانس بلي هاد لو شيما اون بوكل فيرمي ليكسبرسيون ديالها هي هادي U de P sur EP, là il y a la sortie, U de P sur EP égale à Kp sur 1 plus Tp fois Kp. Donc هنايا بحال شدينا هاد لا فونكسيون هاد لو شيما اون بوكل فيرمي غادي نجمعوها في اون سول ايكواسيون اللي هي على هاد الشكل هذا. دونك لو نوفو شيما ولات عندنا هي هادي. دونك هاد لو شيما اون بوكل فيرمي لقينا ليكسبرسيون ديالها اللي سميناها تي بي اف 1 ولات عندي جي بي سي بي. دونك ولات عندي الشيما هنايا كتشبه واحد الشيما عاديه ديال لا كوموند اون بوكل فيرمي، وغتكون عندنا هي هادي كما قلنا هي لا شين ديريكت sur 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour liée. Donc TBF1 fois G2P sur 1 plus TBF1 GP CP. Donc هذه هي la fonction de transfert en boucle fermée.